आउ केते समय बाण फुटेब राती बहुत हेलानी खाइबा को आसीबो ना नहीं पिला माने सब सोई पड़लेनी आउ तमे माने हो हला करूछो। अरे आज दिनटा टांको टिके छाड़ी दियो सुजाता काली पूजा दिन टिके बाण फुटौचंदी फुटांतु ना एथिरे राती हेले किछि क्षति होबनी। ना 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 खाइबा को देरी हे जिवो आउ तमे तो जानिछ मु से सब जमा भी सही परिबिनी। अरे कोन हेला आसो ना तमे माने केते बेले खाइबो कहलो एते राती हेलानी। जहा जहा कहिथिली मने अछि तो जेमिति बाबा को सब कहबा को कहिथिली ठीक सेमिति ही कहबो। तुमे मते चलो तमे समस्ते एठी अछ गोटे कथा कहूछि मिस्टर बाजोरिया फोन करथिले। हाँ नॉर्थ बेंगल ले तांकर प्रॉपर्टी बिक्री करबा कथा कहउथिले। मिस्टर बाजोरिया गोटे पार्टी दउछंती पाखर किछि किछि व्यवसायी को नै आउ सेठी कि मते भी इनवाइट करिसंती। तेणु मु कहिली जे मो पुओ मानक भितरु केही जणे जीव प्रॉपर्टी डीलटा सेठी ही हबो। सुन जदि सेही प्रॉपर्टीटा आमे किनि परिबा ताहाले हमर नॉर्थ रो पूरा यूनिटी को सेठी शिफ्ट कर दे परिबा। बाबा कहूथिले कि गोटे कथा थिला। हाँ कह सुनिला मो कथाटा टिके मां को कहो ना। रुह आग ए कथाटा सरू। कहूथिले कि जे मते तो किछि दायित्व केबे देई न मु पारेनी बोली देई न मु जानि छी सब काम बड़ भाई निखिल करंती। तेणु मु जदि केबे भी न करिबी ताले जमा शिखी परिबिनी सत ना। सेति पई कहूतिली कि ए माने ए डीलिंगटा जदि मते दे दियंते माने मते करबा को दियंते ताले मु शिखी पारंती बिजनेस काम मु 100% डीलटा क्रैक करिबी एकदम 100%। दिशा भी मो सहित जीव दिशा तो बहुत बहुत इंटेलिजेंट आमे पारिबु बाबा आमे पारिबु डीलटा क्रैक करि परिबु। वाह ये तो बढ़िया कथा। अशोक जेतेबेले निज मुहरे कहिछि सेतेबेले ताको गोटे चांस दबा उचित। आम अशोक काम करबा को चाहूची माँ तम मझिया पुओ निज हाथ में कंपनी दायित्व नबा को चाहूची एटा तो गुड साइन। किरे निखिल अशोक रो कॉन्फिडेंस देखि तो मने होची जे से पारिबो। किरे अशोक पारिबोनी? पारिबोनी माने निश्चय पारिबो। मझिया भाई जेतेबेले निजे कहिछि बाबा आउ डेरी करो ना मझिया भाई आउ मझिया भाउजो को पठे दियो। किंतु मझिया भाई तते किंतु सियोर करी कहबो को हबो जे एई डीलटा जेमति आमे ही क्रैक करबा ताले 2 मास भितरे आमे सेठी कंपनी रो गोटे यूनिट खोली परिबा। हाँ दी मास भितर कथा मन रख तू। कियो मझिया पु जीवा को चाहूची ताको अनुमति दियो तमे चुप काहे के हे गलो। अशोक होची माटीर मनीष तमे तो जानिछ सुजाता ता भितर किछि कपट नाही आउ सारा जीवन रे ता भितर कोनोसी कपट भी आसीबनी। से मो बड़ पुओ आउ सान पुओर छाई रे सारा जीवन कटै दे परिबो। अच्छा सुजाता तमे तो ताकू छोट बेलू देखुछ तमे को तो व्यवसायिक बुद्धि तार कौन केबे भी थिला? देखलो दिशा सेति पे सब किछि करबा को चाहे ना माने बाबा बाबा तो मते चिनी छंती जानि छंती मोदर तो किछि हेई परिबोनी सेति पे। बाबा मु तम कथा मानुची अशोक रो बिजनेस संपर्क रे किछि आइडिया नाही सेटा हमें जानिछे किंतु देख से जेतेबेले निज आडू चाहूची सेतेबेले ताकू गोटे सुजोग दबा उचित ना नहीं नहले से शिखिबो केमिति? से समय एबे हेइनी अरुण। देख तू आउ निखिल जेतेबेले किछि करूथिल अशोक सेतेबेले भी किछि करि
କିନ୍ତୁ ତମେ ମାନେ ତ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲିଛ ନା, ତମେ ତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇନ। ଆଉ ଏକଥାଟା ବି ସତ, ଅଶୋକ କେବେ ବି ଭାବିନି ଯେ ତମେ ମାନେ ତାକୁ ଠକୁଛ। କ'ଣ ସେଇଆ ନା ଅଶୋକ? ନା ନା, ଇଏ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ବାବା? ବଡ଼ ଭାଇ ନିଖିଲକୁ ତ ମୁଁ କେବେ ବି ସେମିତି ଭାବି ପାରିବିନି। ଏଇମାନେ ତ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଖାଲି ବୁଲିବାକୁ ଯାଏ। ଦେଖ, ତୋର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନ ହେଉଛି, ମନ ନ ଚାହୁଁଛି, ତେବେ ଜବରଦସ୍ତ ଏସବୁ ଭିତରେ ପଶୁଛୁ କାହିଁକି? ସମସ୍ତେ ତ ଆଉ ବ୍ୟବସାୟୀ ବୁଦ୍ଧି ନେଇ ଜନ୍ମ ହେଇନଥାନ୍ତି ନା। ଆଉ ତତେ ଜବରଦସ୍ତି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏମିତି କଥା ତ ଆମେ କେହି କହିଛୁ କି? ତୋର ତ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ତୁ ଭାବ, ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ? ତୋର ତ ଗୁଣ କିଛି କମ୍ ନାହିଁ ନା। ବ୍ୟବସାୟିକ ଗୁଣ ତୋ ଭିତରେ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁ ନିଜକୁ ଗୁରୁତ୍ୱହୀନ ଭାବୁନୁ ତ? ନା ବାବା, ମୁଁ ଜୀବନକୁ ଏମିତି କେବେ ବି ଭାବିନି। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭାବିବୁନି ଜମା। ତୋ ଭିତରେ ଯେ ଗୋଟେ ଖାଣ୍ଟି ମଣିଷଟେ ଅଛି, ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ବୁଝିଲୁ? ଦେଖ, ତୋ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଳାକାରର ସତ୍ତା ଅଛି। ତୁ ଏ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭଳି ନୁହେଁ। ତୁ ଯେମିତି ଅଛୁ ସେମିତି ରହ। ଆଉ ଶୁଣ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବି ଏ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଉପରୁ କଦାପି ବିଶ୍ୱାସଟା ତୁଟେଇବୁ ନାହିଁ। ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଯେମିତି ତୋର ଏଇ ବିଶ୍ୱାସଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ନପାରେ। କ'ଣ ଯାହା କହିଲି ମନେ ରହିବ ତ? ହଁ ବାବା, ମନେ ରହିବ। ଏଇଟା ହିଁ ତ ପ୍ରକୃତିରେ ମୋ ମନର କଥା। ଦିଶା, ଶୁଣିଲ ତ? ବାବା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାଏ। ବାବା, ତମେ ଯାହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବିବ ତାକୁ ପଠାଅ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଯିବାର ହୁଏ ତାହେଲେ ବଡ଼ ବୋହୂ ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଅରୁଣ ଯିବ। ବାବା, ତମକୁ ଆଉ ମାଆକୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ। କିଛି ନ ଭାବି କହ। ପାପିଆ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବାପ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତା ଭାଇ ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ। ଆଉ ପାପିଆ ବାବା ମା ମରିଯିବା ପରେ ତା ଭାଇଟା ହିଁ ତ ତାକୁ ଆଦରରେ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ପାପିଆ ବହୁତ ଭୟ କରେ, ସେଥିପାଇଁ କହିପାରୁନଥିଲା। ଏ ମା, ଇଏ ପୁଣି କି କଥା? ଭୟ କରେ ମାନେ? ଏଥିରେ ଭୟ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? କାହା ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପରେ ବି ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବି? ତାହେଲେ ତ ମତେ ପାପିଆକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ତ ଆଉ ଏକା ଛାଡ଼ି ହବନି। ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ତୁ ତାହେଲେ ବଡ଼ ବୋହୂ ମାଙ୍କୁ ନେଇ ବାପ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଆ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଖିଲ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ନିଖିଲ ତୁ ଏକା ନୁହେଁ, ସାଙ୍ଗରେ ସାନ ବୋହୂ ମା ବି ଯିବେ। ସାନ ବୋହୂ ମା, ତମେ ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ସଜାଡ଼ି ନିଅ। ମୁଁ ମିଷ୍ଟର ବାଜରିଆଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଦେଉଛି। ଫାଇନାଲି ତୁ ଆଉ ସାନ ବୋହୂ ମା ଯାଉଛ। ଆଉ କେବଳ ବିଜନେସଟା ହିଁ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ନିଖିଲ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ସେଇଟା ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ସସ୍ତ୍ରୀକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବାଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଉ ମନେ ରଖିବୁ, ତମେମାନେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଏଇ ପରିବାରର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ହେଇଯାଉଛ। କିନ୍ତୁ ବାବା, ଆପଣ ଶ୍ୟାମା କଥା କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ତ କହିଲେ ଯେ ସେଠି ମିଷ୍ଟର ବଜୁରିଆ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାର୍ଟି ଦେବେ, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ଗୋଟେ ହାଇ କ୍ଲାସ୍ ସୋସାଇଟିର ଗ୍ୟାଦରିଂ ହବ, ହଇଚଇ ହବ, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ପାର୍ଟିରେ ଶ୍ୟାମା ନିଖିଲକୁ ଆକମ୍ପାନୀ କରିବ। କ'ଣ କରିବ ସେ ସେଠାକୁ ଯାଇକି? ସେ ନା ଜାଣିଛି ପାଠଶାଠ, ନା ଜାଣିଛି ସହରର ଆଦବ କାୟଦା, ନା କିଛି ଗର୍ସି। ସେ ତ ଓଲଟା ଆମ ପରିବାରର ନାଁ ବୁଡ଼େଇକି ଚାଲି ଆସିବେ ବାବା। ମଝିଆ ବୋଉ ତ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛି। ତମର କ'ଣ କୌଣସି ଦିନ ବୁଦ୍ଧି ହବନି? ନିଖିଲ ଯିବ, ସେଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମାନୁଛି। ତା ବୋଲି ଶ୍ୟାମା ସେ ସମାଜରେ ଉଠାବସା କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ? ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରଶ୍ନ ତମେ ଆଗରୁ କେମିତି ଉଠେଇ ଦେଉଛ କହିଲ? ଶ୍ୟାମା ଆଗ ସେଠିକି ଯାଉ,
तापरे तो सब किछि बुझाଯିब ता छड़ा तुम सान पुअर यथेष्ट बुद्धि अच्छी पाखरे यथेष्ट विद्या भी अच्छी श्यामा तो जाऊँगी ता सहित ताहले एते भावुछ कहीं मु व्यवसायर कथा भावी कहूँ निखिल व्यवसायटा भल बुझे से सब किछि संभाली पारिबो अरुण नगले निखिल ही जीवा उचित आउ मिस्टर बाजरिया मते पर्सनाली कहिसेंती पुओ सहित बोहू को भी सांगरे पठेबाकू ताहले तो निखिल सहित श्यामा ही जीवा उचित मझिया बोमा एइठी बसी आगरु तमे किछि अनुमान करि नबाटा जमा ठीक हबनी सान बोमार क्षमता केते कण सेटा तो देखिबाकू हबो परिस्थिति रे न पड़िले तार विचार हबो केमिति देखो सान बोमा जो किछि दिन एठी रहिछि नाना प्रकारर समस्या को से किंतु निज हिसाब रे संभाली नेछि को दिन हारी जाइनी ता छड़ा निखिल तो ता सहित जाउछि सेमिति हेले आदब कायदा निखिल शिखै दबो किरे निखिल किछि कह मोर कौन से आपत्ति नहीं बाबा तमें जिते डिसीजन नहीं श्यामा जीवे तेबे श्यामा निश्चय जीवे माँ मजा भाज तमें सोसाइटी रे चलिबा कथा कहूच आमे तो कहीं शिखिकी आसी न थाउ ना एक्सपीरियंस सहित आमे आस्ते आस्ते शिखु मु नहले श्यामा को गाइड करदेवी आउ श्यामा यथेष्ट नम्र और भद्र मोर मने होनी तांको पई कहार किछि असुविधा हबो क्षमा करिवे सान बाबू मोर किंतु मझियापांक कथारे सहमति अछि अपराध धरिबेनी बाबा बड़ मानक मझिरे कथा कहूछि बोली आगरु क्षमा मागी नौछि किंतु मझियापा तो एकदम ठीक कहउचंती सेठी के एते बड़ बड़ मनीष आसीबे से माने केते पाठसाठ जानती केते आदब कायदा जानिचंती मु तो से सब किछि जानिनी जदि मो द्वारा किछि भूल हे जाय जदि व्यवसाय रे किछि क्षति हे जाय सान बहुमा तम पाई आम व्यवसाय रे कौनसी भी किछि क्षति हब नाही से सब तमे मुंड भितर बाहर करनियो तमे केवल निखिल सहित जीव आ निखिल तो कहिला दरकार हेले से तुमको गाइड करिवो अच्छा निखिल ताको एते टिके समय भितर कौन कौन सिखै परिबो मु देखुची तमे किंतु बेसी जिदी करूछ बुझिलो ताठू भलो अशोक को पठे दियो मझिया बहु सहित तमे तो अशोक भी सिखै दे परिबो दी भाई को सहित से सब बेले लागि रही थाए दी भाई कौन सिखै परिबेनी अच्छा तमरी कथा अनुसार कहूची माने तमे कहूच निखिल एते टिके समय भितर श्यामा को सिखै दबो ताले अशोक काहे की परिबनी ताको भी तो मझिया बहु सिखै दे परिबो दी भाई सिखै दे परिबे ना कोन अरे माँ आ दिशा मो पछरे पड़िछंती माँ को कथा सुनी बाबा जदि मत बदलै दियंती ताल तो सब गला पेटुटा कौन हो जाउचे उफ कौन है तोर कौन होची अशोक कह ना पेटुटा कौन हो जाउचे बहुत दिन है पेटुटा कौन होची बुझ परछ प्रेशरटा बहुत लो हो जाइए देहटा बहुत खराब लगुचे सी कौन कौन है मो पुअटार एई उल्टा पल्टा किछि खाइछु बधे दी दिन हेलानी तो पेटरे कष्ट होउची आ मते तो एपर्यंत किछि कहिनु ओफ मालो ना ना कहि परिनी दिशा को किछि भी कहिनी एक्चुअली मोर गोटे डाक्टर संग अछि तो ताको फोन करथिली से कहला 2-3 दिन रेस्ट नेले ठीक हे जिवो हाँ এইটা भी मेंशन कर देछि मु जेमती पहाड़ पर्वत ए सब जगह को न जाए माने पहाड़ पर्वत को गले कोडे कष्टटा बेसी बढ़ी जाए पेटुटा ना बहुत बहुत जोरे कष्ट होची ना आउ खाई परिबिनी मु जाउची मुटिके सोई पड़िबी जाउची पेटुटा बहुत जोरे कोन होची सुजाता तमर मझिया पुओ जीवा कथा कहूथिलो ना देख
କେବଳ ଯିବାର ନାଁ ଶୁଣି ତାର କୋଉ ଭଳି ପେଟରେ କଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସତ ସତିକା ଯଦି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ତ ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁଜାତା, ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ନିଖିଲ ସହିତ ଶ୍ୟାମା ଗଲେ ଆମ ପରିବାରର କୌଣସି ବଦନାମ ହବନି, ବରଂ ଭଲ ହବ। ଆଉ ବାହାଘର ପରଠୁ ତ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ବି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ସୁଯୋଗରେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଉଠିଲି। ଆଉ ନିଖିଲ, ଶ୍ୟାମା, ତମେ ମାନେ ରେଡି ହେଇଯାଅ। ଶୁଣ, ତମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନା। ବାବା ତ କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ଆସିବି। ଦେଖିବ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ରହୁନି ଆଉ ଶ୍ୟାମା ବି ରହିବେନି। ମାଙ୍କର ତ ଅସୁବିଧା ହବ ନା। ମୁଁ ଗଲେ ମା ପୁଣି ରାଗିଯିବେନି ତ? ଆଇ ଏମ୍ ସରି ନିଖିଲ, ଗୋଟେ କଥା ନ କହିକି ମୁଁ ରହିପାରୁନି। ତମେ କୋଉ ଅକଲରେ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛ ଯେ ତମେ ସେଠାକୁ ଶ୍ୟାମାକୁ ନେଇକି ଯିବ? ତମେ ମାନେ କ'ଣ ସେଠାକୁ ହଲିଡେ ଆଉଟିଂରେ ଯାଉଛ ନା କ'ଣ? ନା ନିଖିଲ, ତମେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛ ବିଜନେସ୍ ଡିଲ୍ଟା ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ, ଆମ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଠିକ୍ କେତେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଟା ତମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛ। ଆଉ ସେଠି ତମେ ଏମିତି ଗୋଟେ କାହାକୁ ନେଇକି ଯିବା ଉଚିତ ଯେ ବିଜନେସଟାକୁ ବୁଝିଥିବ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଜାଣିଥିବ। ନିଖିଲ, ଆଇ ଏମ୍ ସରି ମା, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଏ ଡିସିସନଟା ମୁଁ ଟିକେ ହେଲେ ବି ସପୋର୍ଟ କରିପାରୁନି। ଆରେ ନିଖିଲ, ମୋର ତ ଚିନ୍ତା ଆହୁରି ବଢିଗଲାରି। ତମେ ମାନେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଯିବ, ସେଠିକି ଯାଇ କିଏ କାହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ? ତାପରେ ପୁଣି ଶ୍ୟାମା ଯିବ ତୋ ସହିତ। ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ବୁଝିଲାର ନ ହବ ତାହେଲେ ତ ସମସ୍ୟାରେ ତୁ ପଡିଯିବୁ। କି ମୁସ୍କିଲ କଥା କହିଲୁ। ଏବେ ପୁଣି କ'ଣ ହବ? ଶ୍ୟାମା ପାରିବ? ତୋର ଧ୍ୟାନ ରଖି ପାରିବ? ମା କାହିଁକି ପାରିବେନି? ମା ତମେ ଖାଲିଟାରେ ଟେନସନ ନଉଛ। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ପିଲା ହେଇକି ନୁହଁ, ନିଜର କ'ଣ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଯଦି ବା କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳି ନେଇ ପାରିବି। ମା ବାବା ଯେତେବେଳେ ডিসিশন ନେଇଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମା ଯାଆନ୍ତୁ, ତମେ ପ୍ଲିଜ ଆଉ ଆପତ୍ତି କରନି। ମା ପ୍ଲିଜ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ବାବା ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଖିଲ ଆଉ ଶ୍ୟାମା ଯାଆନ୍ତୁ ନା, 3-4 ଦିନ ଗୋଟେ ବୁଲାବୁଲି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇ ସୁଯୋଗରେ ଶ୍ୟାମା, ଯୋଉଟା ତମକୁ କହିବାର ଅଛି, ତମେ 3-4 ଦିନ ପାଇଁ ନିଜର ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ସଜାଡ଼ି ନିଅ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦରକାର ହେଲେ ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇଦେବି, ସେଇଟା ଆମେ କାଲି କିଣି ନେବା। ସାନ ବାବୁ, ମୋର ଯିବାଟା କ'ଣ ଠିକ ହବ? ମାନେ? ଓ, ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଝିଆ ଭାଉଜଙ୍କ କଥା ଧରି ବସିଛ? ମୁଁ ଯଦି ଯିବି ତାହେଲେ ତ ଘରେ ଆହୁରି ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଆଉ ମଝିଆ ବାପା ତ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, ସେଠିକି କେତେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଥିବା ମଣିଷ ଆସିଥିବେ। ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ? ଆଉ ଆପଣ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଯେ? ଆପଣ ତ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଶ୍ୟାମା ସେଠିକି ଯିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକା ହିଁ ଚାଲି ଯାଇପାରିବି। ଆଉ ଯଦି ଦରକାର ହୁଏ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କେହି ଚାଲିଯିବେ। ଶ୍ୟାମା, ମୁଁ କେବେ ବି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ କଥା କହିନି। ଆଉ ତମର କାହିଁକି ମନେ ହେଉଛି ଯେ ତମର ଯିବାଟା ଠିକ ହବନି? ତମର କାହିଁକି ମନେ ହେଉଛି ଯେ ସେଠି ତମେ ମିଶି ପାରିବନି? ବରଂ ତମେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହିସାବରେ ନିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିଦିଅ ଯେ ତମେ ମିସଫିଟ୍ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ତ ଘରର ସବୁ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେଇଯିବ। ଖାଲି ଏଇଟା ମାନି ନେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ ସାନ ବାବୁ। ଓ, ବୁଝିପାରୁଛି। ତମେ ମୋର ଆଉ ତମର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କଥା କହୁଛ, ସେଇଆ ତ? ଦେଖ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରାସ୍ତା। ଦିନେ 2 ଦିନ ଆମକୁ ସାଥିରେ ରହିବାକୁ ବି ହବ। ଦେଖିବ ଆମେ ଦୁହେଁ ଠିକ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିନେବା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ସବୁ କଥା ଆଉ ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ା ତମେ ଦୂରେଇ ପକାଅ। ଆଉ ହଁ,
सेही जगह किंतु ठंडा पड़ुची तेणु तमे किछि गरम पोशाक पैकिंग कर नब आछि गुड नाइट तमे देखिब कृष्ण मोर ए जीवटा नहीं जमिति घरे नुआ करी किछि अशांति सृष्टि न हो सासुमा मझियापा काहा को जमिति किछि खराब न लागो एते बड़ गोटे जागा को जीबी मु तो किछि भी पूछिनी किछि भी जानिनी जदि किछि भूल करी बसे ना ना तमे मते सहाय हब ठाकुरे तमे मते रक्षा करिबो